प्रोग्राम हालात हाजरा देखने वालों की खिदमत में मोहब्बत भरा सलाम। नाज़रीन, सोशल मीडिया से एक लड़की की वीडियो मिली है, ऑडियो सुनाते हैं आपको। और पाकिस्तान में जो हमारे पुलिस वाले हैं वो किस तरह तशद्दुद करते हैं, इस पर बातचीत करेंगे। पहले ये सुनते हैं जी। पाकिस्तानी होती ना, कसम खुदा की बोलती हूँ, कोई भी मुल्क में होती ना, अभी मैं पाकिस्तान चली जाती। तुम लोग कैसे देख सकते हो खान साहब को जेल में? कैसे चुप हो आप लोग? बाहर निकलो घरों से, खान साहब को आजाद करवाओ। अगर तुम लोगों को इतनी भी फिक्र है अपनी देश की, 14 अगस्त मत बनाओ। 14 अगस्त तब बनाओ आप लोग जब तुम लोग सचमुच ये चोरों से आजाद हो जाओगे, तब बनाओ 14 अगस्त आप लोग। नहीं, ये मुझे नहीं पता किस मुल्क की लड़की है, तस्वीर पीछे लगा दी है। अब आप अंदाज़ा लगाए कि जो लोग इमरान खान को जानते हैं वो भी तकलीफ़ में है कि इमरान खान के साथ क्या हुआ, और इतना बड़ा जुल्म, इमरान खान को जेल में बंद किया हुआ, हमारी आवाम पे तशद्दुद के ज़रिए काबू और कंट्रोल किया गया है कि कोई भी हक़ और सच के लिए आवाज़ ना उठाए। 14 अगस्त हो या 6 सितंबर हो, जब एक कौम अभी तक ग़ुलाम है, आज़ाद हो ही नहीं सकी, अभी भी ग़ुलामी की ज़िंदगी गुजार रही है, तो वो किस चीज़ के ये जश्न मनाती है? आप पाकिस्तान में अगर आज़ाद हैं तो पाकिस्तान छोड़कर क्यों बाहर आ रहे हैं? पिछले दिनों मैंने एक बांग्लादेश से कॉल ली थी, एक बंगाली थे, उन्होंने भी यही कहा कि हम इमरान खान से मोहब्बत करते हैं, इमरान खान एक अच्छा आदमी है। मगर हमारे जो ताकतवर लोग हैं उन्होंने इमरान खान के ऊपर इतने केस बनवा दिए और इतने केस बनाए हैं कि मुझे लग रहा है कि कोई बहुत बड़ी साजिश है। हमारे पास ये भी इतला है कि ज़हनी टार्चर किया जा रहा है और खाना भी नहीं दिया जा रहा 2-2 दिन इमरान खान को। ये इसलिए किया जा रहा है कि इमरान खान को मजबूर किया जाता है कि या तो वो मुल्क छोड़ कर चले जाएं या वो सियासत में हिस्सा ना लें। कंपनी की ये ज़िद बन चुकी है, क्योंकि कंपनी ने हमेशा, ये तो आपके इल्म में है, कि किसी दूसरे मुल्क से तो जीत हासिल नहीं की, मगर अपनी कौम पे हमेशा जुल्म किए। ज़िया-उल हक का दौर जिसको याद है उसको भी पता है कि ज़िया-उल हक ने किस तरह लोगों पे जुल्म और कोड़े बरसाए, किस तरह लोगों को फांसी पे लगाया, किस तरह लोगों को कैद में रखा, सिर्फ अपनी बादशाहत बचाने के लिए। मगर आखिर पे जो उसके साथ हुआ वो सबके इल्म में है। आपको ये भी बताया कि जिन लोगों ने उस वक्त ज़िया-उल हक को इस्तेमाल किया, बाद में उन्होंने ज़िया-उल हक के साथ क्या सलूक किया। ये बड़े अहम मामलात। आज जो गैर मुल्की ख़वातीन भी मैदान में आई हुई हैं, मर्द भी हैं, बूढ़ी औरतें भी हैं, तुर्की लोग भी हैं, इंग्लैंड के लोग भी हैं, ये सब चाहते हैं कि पाकिस्तान एक आज़ाद मुल्क बने और लोग पाकिस्तान में रहना पसंद करें। मगर हमारी जो कंपनी है वो किसी सूरत भी ये मानने के लिए तैयार नहीं। आज दुनिया का नक्शा चेंज हो चुका है। आपने देखा सोवियत यूनियन कितनी रियासतें वहाँ पे बन चुकी हैं। बहुत से लोग मुझे कहते हैं कि पाकिस्तान का कोई कुछ नहीं बिगाड़ सकता। मैंने उनको कई दफ़ा कहा कि किसी को क्या ज़रूरत है पाकिस्तान का नुकसान करने की। पाकिस्तान के अपने लोग ही बहुत है जो कि नुकसान कर रहे हैं। नाज़रीन, एक वीडियो हमारे सामने इस वक्त है, पुलिस वाले की तस्वीर आप देख रहे हैं। इस पुलिस वाले ने ऐसी जगह बनाई हुई है जिसे आप कह सकते हैं जहाँ पे प्राइवेट तौर पे टॉर्चर किया जाता है, लोगों को उल्टा लटकाया जाता है, नंगा किया जाता है, तशद्दुद किया जाता है, और उनके साथ इतना जुल्म किया जा रहा है कि मेरा ख्याल है कि जानवरों के साथ भी वो जुल्म नहीं होता होगा दुनिया में। अगर पाकिस्तान के बाहर आप दुनिया देखें, यूरोप, कनाडा, अमेरिका, लोग अपने जो उनके कुत्ते घरों में रखे हुए हैं, यहाँ बाहर तो फिरते ही नहीं कुत्ते, उन्होंने उनको भी बड़े अच्छे तरीके से रखा हुआ है। यहाँ पे किसी के कुत्ते को भी कोई मार दे तो उसके ऊपर केस हो जाता है। हमारे पुलिस वाले जो है
یہ اتنے ظالم ہیں، اگر ان کو رشوت نہ دی جائے، ان کو ہڈی نہ ڈالی جائے تو یہ پھر لوگوں کو ایسے جو انہوں نے جگہ بنائی ہوئی ہیں وہاں پہ لے جا کے ظلم کرتے ہیں کہ لوگوں کی چیخیں اگر آپ سن لیں تو توبہ توبہ کریں۔ انہوں نے ڈیرے بنائے ہوئے ہیں، فارم ہاؤس بنائے ہوئے ہیں، دور دور تک چرند نہ پرند، اور سب کو پتہ ہوتا ہے کہ یہ طاقتور لوگوں کے ڈیرے ہیں، لوگ ادھر جاتے بھی ڈرتے ہیں۔ یہ بھی میں آپ کو بتا دوں کہ ایسی ویڈیو بھی سامنے آ رہی ہیں جہاں پہ پاک فوج کے لوگوں کو تشدد کا نشانہ بنا رہے ہیں، اور ہمارے چیف آف آرمی سٹاف صاحب ظلم کے ذریعے سسٹم کو چینج کرنا چاہتے ہیں۔ وہ سمجھتے ہیں کہ آج بھی شاید وہی دور ہے ہلاکو خان والا، چنگیز خان والا، وہی دور ہے فرعون والا، وہی دور ہے یزید والا، اور ان کو یہ فکر لگی ہوئی ہے کہ ہم لوگوں کے اوپر ظلم بھی کریں اور لوگ ہمارے لیے عزت کے الفاظ بھی استعمال کریں۔ یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ میں نے کئی پروگراموں میں آپ کو بتایا کہ جن ممالک نے ترقی کی ہے ان کو یہ گیت نہیں گانے پڑتے، ان کو بورڈ نہیں لگانے پڑتے، ان کو یہ نہیں کہنا پڑتا کہ ہمارے ساتھ محبت کرو، ان کی کارکردگی، ان کے کام یہ بتاتے ہیں۔ آپ پاکستان میں اگر رہتے ہیں، آپ وہاں پہ آزادی کے ساتھ بات نہیں کر سکتے، آپ کو نامعلوم افراد اٹھا کے لے جاتے ہیں۔ شروع میں جس طرح اس خاتون نے آپ کو بتایا، عوام کے اوپر ایسی دہشت ڈال دی گئی ہے، نوجوان نسل تباہ ہو رہی ہے، لوگوں کو ملازمت نہیں مل رہی، لوگ آج بھی ملازمت کے لیے در بدر دوسرے ممالک میں ٹھوکریں کھاتے پھرتے۔ تعلیم یافتہ لوگ بھی ملک چھوڑ رہے ہیں، جو تعلیم یافتہ نہیں وہ بھی ملک چھوڑ کر دوسرے ممالک میں جا رہے ہیں۔ میں نے کئی جگہ پہ ایسے لوگ دیکھے جو پاکستان میں ٹھیک ٹھاک انہوں نے تعلیم حاصل کی، دوسرے ممالک میں آ کر معمولی سی نوکری کرتے ہیں۔ ہمارے تعلیم یافتہ لوگوں کی قدر نہیں کی گئی۔ وہی لوگ جو آپ کو میں نے کئی دفعہ بتایا کہ کمپنی سے پینشن پہ جاتے ہیں، انہیں کو کسی دوسری جگہ پہ ملازمت دے دی جاتی ہے، اور پاکستان دن بدن ایسے حالات میں چلا گیا ہے کہ واپسی کا کسی کو بھی راستہ نظر نہیں آتا۔ خود ہی ان لوگوں نے، جو لوگ باہر بھاگے ہیں، شہباز شریف ان کو استعمال کیا، ان سے پہلے لوٹ مار کروائی، پھر خود ہی نے بھگوا دیا کہ بھاگ جو یہاں سے، آپ کے اوپر کیس بن جائیں گے، یہ بن جائیں گے، وہ بن جائیں گے۔ آج بھی میں شہباز شریف کا سن رہا تھا کہ مجھے کینسر ہے، میرے سارے ٹیسٹ ٹھیک آئے ہیں۔ پاکستان میں ان کے ٹیسٹ جو ہے وہ بھی پتہ نہیں ہو سکتے، اس کے لیے بھی انہیں لندن آنا پڑتا ہے، اور غریب عوام کے لیے ان کی سوچ ہے کہ ہم ان کی حالت بدلیں۔ یہ چند چیزیں میں نے آپ کو بتائی ہیں۔ اگر آج بھی قوم بالکل سوئی رہی، پرامن احتجاج کے لیے بھی اکٹھی نہ نکلی، تو غلامی آپ کا مقدر ہے، ذلت اور رسوائی وہ آپ سب کے سامنے کے پہلے مقدر بن چکی ہے۔ ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں، جڑے رہیں ہمارے ساتھ، تاکہ آپ اور بھی پروگرام دیکھتے رہیں۔ ملیں گے ایک نئے پروگرام میں، اپنا خیال رکھیں، اللہ حافظ۔